Hello guys, tanaw na to si Papings guys. Magluto na po siya karon guys. Siya na po ang magluto sa gabi inamo. Panghapunan na mo karon. Siya na sadag magluto. Wala ko kabalo kung unsa iyang ninya ngayon mga kalalabs. Atong tanawon Papings. Kyo no yoro wa nani skotero no? ガンモドキの煮物です。 Gam もど no き。 gam no monoki? Monoki? ガンモドキの煮物。 Gam no monoki no nimono? Ah, ito pala yung gam. Kuriwa na ni Paping? 油を抜きます。 Oo, ano daw, ilabas daw niya muna ang mga mantika, anak. Bale, nag-boil siya ng hot water, hindi, binabad niya muna konti para yung mga konting mantika. Dahil inano to siya, pina-fry pan. Paping, kuno na may wanani? ガンモドキ。 Gam monoki. もどき。 Mudoki? Gam mudoki? 豆腐。豆腐。 Ano ni siya mga kalalab? Tofu. Beans ba? 昔の人はこれを鶏肉食べられないからお坊さんは鶏肉の代わりにこれを食べた。 Ah, チキン。 mukashi no チキンの偽物っていうこと。ガン Mm, モドキ。 mukashi wa ano, old man daw dati. 魚、ito daw 肉を yung 食べちゃいけないからお坊さんは。 ito daw yung kinakain nila. Kasi hindi daw sila dapat magkain ng mga oniko. Kaya ito ang kinakain nila mga kalalab. Tofu. Beans po to mga kalalab na minix niya. May mix po siya na ano, yung mga ninjin, carrots. Kuno kuroy-kuroy wa nani? ごま。 Kuma? ごま。 Guma. セサミ。 Sesame ka. Sesame to. Ninjin. Carrots hinalo. エンドインゲ。 すごいね。じゃあ今日はこれがメニューなの？これはおこれはつまみ。何？インゲン豆です。 oo. Ano to sa amin? Beans. Ingin. Sa Japanese is ingin. And then sa atin sa Pilipinas ay chichay na balatong. Beans. Oo. Ano siya mga kalalabs daw. Siya ang magluto karon. Madami ang sudan karong gabi na. Si Papings ang magluto na naman. Kagabi ay siya rin nagluto. Tapos karon ay siya na naman ang magluto. Bait talaga ni Papings ay. Arigato ni Papings ne. Itsumo ne. Ala. Ako chata. もったいない。もったいない。どのぐらいかな、こんぐらいかな。これはここでミックスするの？後で煮た時に。 And then, pagkatapos Paping, saliwati ka na. 冷凍にしとく。次のお湯を。 And then, nag-boil ka ng, hot to what,これに何入れるのここ？これもう一回お湯。もう一回お湯を。油を取る。油を取るんですよ。いいんじゃないの？ごちゃごちゃになっちゃったよ。もういい？ Ayan guys, ang aming dinner ngayong gabi po. Anong pangalan nito, Paping? Mo ikay yuti kudasai kung ano namay no. ガンモドキ。 Gam モド。 modoki. うん。 Gam ガン。 modoki. パンサーみたい。 Gam. Nandi gam na no? ガンっていうのは昔鶏肉のことをガンっていう。日本でね。 Dati daw tao noon. で、モドキっていうのはね、似ているっていうこと。鶏肉に似ているってこと。昔鶏肉、チキン食べちゃいけなかったのね。昔の人はね、肉とか、命があるものは、野菜とかじゃないと。肉とか魚食べちゃいけない人は、
鳥お坊さんが食べる。お坊さんとかね、そその人はこれをうん鶏肉の代わりに美味しい美味しいって食べた。うんだからパパこれ好き？いやこれはねヘルシーだからね、うん豆腐だから、うんhealthy nga siya 大豆 dahil だから tofu kasi ビーン siya. ズビーンズ、 Beans, oo. ビーンズに Karada yun eh. ビーンズにごまとかうん。あれが入ってるの、ごまとか、カロットキャロとかッ。ツと一枚いきましょう。で、今からコロナね。いきます。